Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder la troisième partie des fonctions numériques d'une variable réelle. Alors, أول حاجة غنبدا بها هنا هي la dérivabilité. On va voir la définition de la dérivabilité, l'interprétation géométrique de la dérivabilité en un point, les opérations sur les dérivés, la concavité, convexité et point d'inflexion, et l'axe de symétrie et centre de symétrie. Pour la définition de la dérivabilité, on dit que la fonction f est dérivable en point x0 si et seulement si la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 égale f' de x0. Cette f' de x0 qui عدد ماشي plus l'infini ou ماشي moins l'infini pour dire que la fonction f est dérivable sur le point x0. f' de x0 est appelé le nombre dérivé. On dit que la fonction f est dérivable à droite en x0. هنا la limite à droite et la limite à gauche. عوض ما كنحسب la limite lorsque x tend vers x0 كنحسب la limite lorsque x tend vers x0 plus. إلا بغيت نحسب la dérivée à droite أو la limite lorsque x tend vers x0 moins. إلا بغيت نحسب la dérivée à gauche. Alors le nombre dérivé à droite كنرمز ليه f' de x0 أو la f' de x0 plus. Et le nombre dérivé à gauche كنرمز ليه f'g de x0 أو la f' de x0 moins. Alors la fonction f est dérivable en x0 si et seulement si elle est dérivable à gauche et à droite de x0 et on a f' de x0 plus égale f' de x0 moins. Il est quand la fonction dérivable à droite est dérivable à gauche ou le nombre dérivé à droite qui est le nombre dérivé à gauche, je peux dire que la fonction f est dérivable sur le point x0. Et en plus, la fonction f est dérivable sur un intervalle AB si elle est dérivable en tout point de l'intervalle AB ouvert et elle est dérivable à droite de A et à gauche de B. Donc, on a un exemple, on dit la fonction f définie par f de x égale valeur absolue de x. بغيت نعرف واش la fonction f est dérivable sur le point 0 ou elle n'est pas dérivable sur le point 0. Donc, هنا عندي la valeur absolue. باش نحيدها خصني ندير la distinction des cas lorsque x est positif et lorsque x est négatif. Lorsque x est positif, غنحسب la limite à droite. La limite lorsque x tend vers 0 plus, ça veut dire la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0. La limite lorsque x tend vers 0 moins, ça veut dire que la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur à 0. Alors, نبدأ la dérivabilité à droite. غنحسب la limite lorsque x tend vers 0 plus, on طبق la définition ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors, f de x, il a qu'un x tend vers 0 plus, yani x est positif. Il a qu'un x est positif, la valeur absolue de x, il y a x. Donc, il y a x, f de 0 c'est 0 sur x moins 0. Il y a exactement 1. وهذا ال 1 هو le nombre dérivé à droite في le point 0. Donc la fonction f est dérivable à droite de 0. حيت ملي نحسب هاد لا ليميت لقيتها كتساوي عدد ما لقيتهاش كتساوي بلس l'infini ولا moins l'infini. De même نمشي نحسب la dérivée à gauche. يعني la limite lorsque x tend vers 0 moins ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors lorsque x tend vers 0 moins, يعني x est inférieur à 0, x est négatif. La valeur absolue de x lorsque x est négatif égale à moins x. Moins x sur x, il y a moins 1. Ou moins 1, où est le nombre dérivé à gauche. Donc la fonction f est dérivable à gauche de 0. Mais est-ce que la fonction f est dérivable sur le point 0? Non. Parce que la dérivée à gauche ou la dérivée à droite, ma kitsawash. Donc la fonction f n'est pas dérivable au point 0. Elle est dérivable à gauche, elle est dérivable à droite, mais elle n'est pas dérivable sur le point 0. Les deux nombres dérivés, ma kitsawash. Une propriété, il est quand la fonction f dérivable sur le point x0, alors elle est continue sur le point x0. f est dérivable sur le point x0 par définition, هي هذه. يعني limite lorsque x tend vers x0 ديال f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale f' de x0. f est continue sur le point x0, la définition ديالها هي هذه. Limite ديال f de x lorsque x tend vers x0 égale à f de x0. Alors la démonstration de la propriété évidente, c'est une donnée où باغي نبين ان limite ديال f de x lorsque x tend vers x0 égale à f de x0. Ça veut dire إلا رجعت هاد f de x0 لهاد الجهة نقدر نبين ان la limite de f de x moins f de x0 lorsque x tend vers x0 égale 0. Donc c'est une donnée. كنعرف ان la limite lorsque x tend vers x0 ديال f de x moins f de x0 sur x moins x0 كتساوي واحد العدد اللي هو f' de x0. alors الا بغيت نبين انا هاد لا ليميت هادي ننطلق من هنا وباش ننطلق من هنايا نستعمل لي دوني اللي عندي هي هاد لا ديريفابيليتي
دونك شنو ندير؟ نقسم على x moins x0 نضرب في x moins x0 غير pour faire apparaître هاد لو نومبر ديريفي لحقاش عندي في لي دوني. دونك لا ليميت ديال f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 هي exactement f prime de x0. et la limite ديال هاد العدد il suffit نعوض x بx0 غتعطيني هي f prime de x0 عامل x0 moins x0 اللي هي 0. donc j'ai démontré que la limite de f de x moins f de x0 lorsque x tend vers x0 égale à 0. donc la limite de f de x lorsque x tend vers x0 égale à f de x0. donc si f est dérivable في le point x0 alors elle est continue في le point x0. Les interprétations géométriques de la dérivée عندهم علاقة بلا tangente ماشي بحال les interprétations géométriques de la limite عندهم علاقة soit بلي asymptotes soit بلي branches paraboliques. alors هنا كنمشي كنحسب la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. عندي 3 cas possibles. يا اما هاد la limite تخرج لي كتساوي عدد اللي هو كيخالف الزيرو، يا اما تخرج لي كتساوي الزيرو، يا اما تخرج لي كتساوي بلس لانفيني ولا موان لانفيني. alors الا خرجت لي هاد لا ليميت كتساوي عدد alors je peux dire que la courbe f admet une tangente en x0. l'équation de la tangente هي هذه y égale f prime de x0 fois x moins x0 plus f de x0. الا لقيت هاد لا ليميت كتساوي 0 ça veut dire f prime de x0 هو 0. الا جيت عوضت هنا f prime de x0 ب0 غتبقى لي y égale à f de x0. donc la courbe de f admet une tangente horizontale en x0 d'équation y égale à f de x0. وإلا حسبت هاد la limite ولقيتها كتساوي plus l'infini أو moins l'infini alors la courbe de f admet une tangente verticale en x0 d'équation x égale à x0. pour les opérations sur les dérivés هنا الا كانت عندي f plus g la dérivée ديالها هي f prime plus g prime. alpha fois f la dérivée ديالها هي alpha fois f prime. f fois g la dérivée ديالها هي f prime fois g plus f fois g prime. f sur g la dérivée ديالها هي f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. f à la puissance n la dérivée ديالها هي هاد n كنهبطها هي n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. 1 sur f la dérivée ديالها هي moins f prime sur f au carré. هذه 1 sur f نقدر ما نحسبهاش ونخرجها غير بهاد f à la puissance n. 1 sur f نكتبها هي f à la puissance moins 1 ونطبق هاد العلاقة هي moins 1 مضروبة في f prime مضروبة في f à la puissance moins 1 moins 1 وغادي تعطيني هي moins f prime sur f au carré. f rangé هي g prime fois f prime rangé. يعني هاد لا فونكسيون اللي عندي لداخل كنخرجها وكندير لها لا ديريفي وكنضربها فوا لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون اللي برا ابليكي على لا فونكسيون g. دونك هي g prime fois f prime rangé. et la dérivée de f moins 1 هي 1 sur f prime rang f moins 1. f moins 1 حتى هي نقدر بلا ما نحفظ لها لا ديريفي ديالها ونخرجها ديريكتومون من لا ديريفي ديال f rangé. alors je sais que f rang f moins 1 de x هي exactement x ندخل لا ديريفي عليهم بجوج. donc f rang f moins 1 prime هي x prime. لا ديريفي ديال x راه هي واحد ولا ديريفي ديال f رونجي قلنا هاد لا فونكسيون اللي لداخل كنخرجها وموراها كنضربها في لا ديريفي ديال لا فونكسيون اللي برا. دونك هنا لا فونكسيون اللي عندي لداخل هي f moins 1 يعني لا ديريفي د هذه هي f moins 1 بريم مضروبه في لا ديريفي ديال لا فونكسيون اللي برا يعني مضروبه في f بريم غون f moins 1 de x. دونك الا بغيت غير لا ديريفي ديال f moins 1 غتكون هي 1 sur f prime غون f moins 1 اللي هي هذه. Alors, on a une définition de la concavité, convexité et le point d'inflexion. نبدأ بالconvexité. La fonction f est convexe si sa représentation graphique est située entièrement au-dessus de ses tangentes. La fonction convexe نقدر نعقل على الشكل ديالها غير à partir من السمية ديالها. Donc السمية ديالها convexe. convexe فيها un v. Donc الشكل ديالها غيكون بحال un v بحال هكا. Donc هاد la fonction هادي c'est une fonction qui est convexe. les tangentes ديالها كاملين الا جيت نمثلهم غنمثلهم هنا. donc les tangentes كاملين كاينين تحت من لا courbe. هذه هي la définition. une fonction convexe هي اللي les tangentes ديالها كاملين جايين من تحت من لا courbe اولا لا courbe جايه فوق من les tangentes بحال بحال. alors هنايا en pratique ملي كنبغي نبين ان la fonction est convexe كنمشي نحسب لا ديريفي سكوند f سكوند وكنبين انها بوزيتيف. الا حسبت f سكوند وبينت انها بوزيتيف alors la courbe est convexe. pour la concavité العكس ديال convexe. الا كانت convexe دايره بحال هكا concave غتكون المقلوب ديالها. دونك غير من الشكل ديالها الا جيت نرسم لي طونجونت غادي يجيوني لي طونجونت
كاملين جايين من فوق من لا كورب وهذه هي لا ديفينيسيون. La fonction f est concave si sa représentation graphique est située entièrement au-dessous de ses tangentes. هي la représentation graphique جايه من تحت من les tangentes. En pratique, ملي كنبغي نبين ان la fonction est concave, il suffit نحسب f seconde ونبين انها négative. Point d'inflexion هو منين لا كورب كوب لا tangente. Ça veut dire على اليمين ديال هذاك لو بوين غادي تكون كونفكس وعلى اليسار غتكون كونكاف اولا العكس على اليمين غادي تكون كونكاف وعلى اليسار غادي تكون كونفكس. دونك هنا un point d'inflexion est un point où la représentation graphique d'une fonction coupe sa tangente et donc change de convexité. يعني في اليمين الا كانت كونفكس في اليسار غتكون كونكاف وفي اليمين الا كانت كونكاف في اليسار غادي تكون كونفكس. الوغ اون براتيك ملي كنبغي نعرف شنو هما لي بوين دانفليكسيون كنشوف لي بوين اللي كتنعادم فيهم اف سكوند. دونك كنمشي نحل المعادله اف سكوند دو اكس ايغال 0. دونك الا كانت اف سكوند دو اكس 0 ايغال 0 الوغ لا كورب change de convexité en point x0 et le point d'abscisse x0 c'est un point d'inflexion. Un exemple, هنايا عندي la fonction f est définie par هذه x à la puissance 3 sur 3 moins x au carré sur 2. مطلوب مني étudier la concavité, la convexité et les points d'inflexion de la courbe f. Donc هنا شنو غندير؟ غنمشي نحسب f seconde. Alors غنحسب f prime هي x au carré moins x. Donc f seconde هي 2x moins 1. اول حاجه باش نلقى لي بوين دانفليكسيون نشوف وقتاش كتنعدم f seconde. f seconde de x égale 0, ça veut dire x égale à 1 sur 2. Donc le point d'abscisse 1 sur 2 c'est un point d'inflexion. من بعد الا بغيت la concavité ولا la convexité خصني نشوف لو سيني ديال f seconde. كانت بوزيتيف راها كونفكس كانت نيجاتيف راها كونكاف. الوغ هنايا عندي ان بولينوم 2x moins 1 c'est un polynôme يعني على اليمين ديال الغاسين ديالو اللي هي 1 sur 2 غادي تكون بوزيتيف اشاره a وعلى اليسار عكس اشاره a. دونك هنا f seconde في الانترفال 1 sur 2 plus l'infini elle est positive وفي الانترفال moins l'infini 1 sur 2 elle est négative. دونك في هذا الانترفال elle est concave في هذا الانترفال elle est convexe وهذا le point c'est un point d'inflexion. هنا لاحظتوا في لو بوين دانفليكسيون لا كورب a changé de convexité يعني هنايا كانت كونكاف هنا ولات ليا كونفكس. Alors pour l'axe de symétrie, on dit la droite d'équation x égale à a est dite axe de symétrie si et seulement si quel que soit x appartient le domaine de définition, 2a moins x appartient le domaine de définition. Et quel que soit x appartient le domaine de définition, on dit l'image de 2a moins x est exactement l'image de x. Axe de symétrie هو محور تماثل. Alors هنايا إلا بغيت نبين أن واحد لا droite x كتساوي a هي محور تماثل كنمشي نحسب f de 2a moins x وكيخصني نلقاها هي f de x. مي باش نحسب f ديال 2a moins x كيخصني نفيريفيي ان 2a moins x appartient le domaine de définition. لحقاش الا ما كانش 2a moins x appartient le domaine de définition ما يمكنليش نحسب ليماج ديالها par la fonction f. دونك هنا ان exemple عندي واحد لا فونكسيون اللي هي définie par f de x égale 1 plus x au carré. Je vais montrer que la droite d'équation x égale 0 est un axe de symétrie. Donc غنطبق العلاقه. اول حاجه غنمشي نحسب 2a moins x. هنا عندي هي 0 donc 2 fois 0 moins x هي moins x. Je dois vérifier que moins x appartient au domaine de définition. هنا le domaine de définition عندي هو r parce que la fonction c'est un polynôme. Donc il est qu'un x appartient à r. Est-ce que moins x appartient à r? Oui. Il est qu'un x كينتمي ل r المقابل ديالو حتى هو راه كينتمي ل r. من بعد غنمشي نحسب ليماج ديال 2a moins x. في هذه الحاله 2a moins x كتساوي moins x ونعوض f ديال ناقص x هي 1 زائد ناقص x au carré. ناقص x au carré هي x au carré donc هي exactement f de x. Alors je peux déduire que la droite d'équation x égale 0 est un axe de symétrie. Pour le centre de symétrie, مركز التماثل, je peux dire que le point A de coordonnées AB est un centre de symétrie si et seulement si il vérifie les deux conditions. خصني 2A moins x تكون كتنتمي le domaine de définition وإلا حسبت l'image ديال 2A moins x كيخصني نلقاها هي 2B moins f de x. Donc غنشوفوها في un exemple. عندي la fonction f هي sinus x. Je veux montrer que le point 0 0 est un centre de symétrie. Alors هنا أول حاجة je dois vérifier que 2a moins x appartient au domaine de définition. A هو le point d'abscisse ديال هاد le point. Le point d'abscisse ديال le point اللي عندي هو 0. Alors 2 fois 0 moins x هي moins x. Est-ce que moins x appartient au domaine de définition? Oui. لحقاش le domaine de définition ديال la fonction sinus هو r. إلا كان x كينتمي ل r moins x حتى هو راه كينتمي ل r.
من بعد غنمشي نحسب ليماج ديال 2 ا موان اكس. الوغ الا حسبت اف ديال ناقص اكس هي ناقص سينوس اكس، وناقص سينوس اكس راه ممكن نكتبها هي موان اف دو اكس. الوغ هاد موان اف دو اكس الا بغيت نطبق هاد القاعده هادي عندي بي هذا هو هاد لو بوين. الوغ في هاد الحاله بي عندي هو 0، دونك هنا كيتكتب ليا موان اف دو اكس كتكتب ليا على شكل 2 فوا 0 موان اف دو اكس. الوغ اسكو هاد لو بوين اي ان سونتر دو سيميتري؟ وي، لحقاش لقيت ان اف ديال موان اكس كتساوي موان اف دو اكس افيك ا اي بي هو لو بوين 0 0. Je passe la comparaison des fonctions. On a deux parties, l'équivalence et la négligence. Je dis que les fonctions f et g sont équivalentes au voisinage d'un point x0. Il حسبت الليميت ديال وحده على وحده في هذاك لو بوين لقيتها كتساوي واحد. دونك الليميت ديال f de x على g de x lorsque x tend vers x0 الا حسبتها ولقيتها كتساوي واحد, je peux dire que f équivalente ل g في le point x0. Alors الا كانت la fonction f ou g équivalente, donc la limite de f هي نفسها la limite de g. Deux fonctions équivalentes في واحد le point عندهم la même limite في هذاك le point. Un exemple, عندي x au carré plus x plus 1 équivalent في plus l'infini x au carré. علاش؟ محيت لا ليميت في plus l'infini ديال وحده على وحده هي لا ليميت ديال اكبر حد على اكبر حد, باسكو هذا سي ان بولينوم. اكبر حد في البسط هو x au carré, اكبر حد في المقام هو x au carré. x au carré sur x au carré c'est 1. En général, ملي كيكون عندي ان بولينوم ديما كيكون équivalent في plus l'infini لاكبر حد. عندي sinus x équivalent au voisinage de 0 x. علاش؟ parce que la limite lorsque x tend vers 0 ديال sinus x على x كتساوي 1. Pour la négligence, je dis que f est négligeable devant g au voisinage d'un point x0 si et seulement si la limite de f de x على g de x lorsque x tend vers x0 égale à 0 et on la note f égale petit taux de g au point x0. في هذا l'exemple عندي x هي petit taux de x au carré au voisinage de plus l'infini. يعني x est négligeable devant x au carré. علاش؟ بحيث الا حسبت الليميت د وحده على وحده غنلقاها كتساوي 0 في plus l'infini. الليميت د x على x au carré في plus l'infini هي الليميت د واحد على x plus l'infini سي 0. دونك هنا عندي جوج حوايج, l'équivalence و la négligence. الا حسبت الليميت ديال f على g لقيتها كتساوي 1, les fonctions sont équivalentes. الا حسبت الليميت ديال f على g ولقيتها كتساوي 0, la fonction f est négligeable devant la fonction g. Alors هنا غنشوفوا لي تيوريم اللي ممكن نستعملوهم pour étudier une fonction. اول تيوريم غنشوفوه هو لو تيوريم دي فالور انترميديير, مبرهنه القيم الوسطيه, تيوريم دو رول, تيوريم دي زاكرواسمون فيني, مبرهنه التزايدات المنتهيه, inégalité des accroissements finis et la règle de l'hôpital. Alors اول حاجه غنبدا بها هي expliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors l'objectif de ce théorème هو montrer l'existence d'au moins une solution de l'équation f de x égale k avec k1 réel. يعني هنايا بغيت نلقى واش هاد l'équation f de x égale k واش عندها au moins une solution ولا ما عندهاش. alors هنا هاد لو تيوريم هذا كيعاونني باش نعرف واش كاينه ليكزيستونس ولا ما كايناش, ما كيعاونيش باش نعرف شحال كتساوي. يعني الا كانت هذيك l'équation عندها une solution شحال هي هاد لا solution. c'est pas l'objectif ديال التيوريم. l'objectif ديال التيوريم غير نعرف واش هذيك ليكواسيون عندها سوليوشن ولا ما عندهاش. الوغ في هذا التيوريم هذا كيخص لا فونكسيون اف تكون كونتينيو سور هذاك الانترفال اي, وكيخص هذا الكا هذا يكون كينتمي ليماج دو اي. دونك الا كانوا عندي هاد لي دو كونديسيون فيريفيي, je peux dire qu'il existe au moins une solution de l'équation f de x égale k dans l'intervalle i. الا زدت على هاد لي دو كونديسيون لا كونديسيون ديال لا مونوتوني كنولي نلقى لا سوليوشن اي اونيك. هنايا الا ما كانتش عندي لا مونوتوني il existe au moins une solution, يعني يا اما عنده وحده يا اما عنده جوج يا اما عنده ثلاثه, المهم يا وحده يا اكثر. هنايا منين كنزيد لا مونوتوني صافي دير هاد ليكواسيون هادي عندها سوليوشن وحده با بلوس. دونك غادي نشوفوها سور هاد لو شيما. خديت هنايا واحد لا فونكسيون رسمتها لا فونكسيون اف سور واحد الانترفال ا بي. الوغ لي كونديسيون شنو هما؟ La fonction qui est continue sur l'intervalle AB, la fonction elle est continue. لحقاش قدرت نرسمها sans lever le stylo, donc هذه هي la fonction f, elle est continue sur l'intervalle AB. Alors هنا خديت k ما بين f de a وما بين f de b. مثلا هنا خديت انا هنايا le point k. Est-ce que l'équation f de x égale à k admet une solution؟ باش غنعرفها ندير الاسقاطات.
ها هي f de x égale a هي هادي. دونك هنايا عندي بزاف نتاع لي انترسيكسيون، هادو كاملين سون دي سوليوشن باسكو ليماج ديال هاد العدد كيساوي ك، ليماج د هذا كيساوي ك، ليماج د هذا كيساوي ك، ليماج د هذا كيساوي ك، وليماج ديال هذا كيساوي ك. دونك l'équation f de x égale k admet au moins une solution. Donc un exemple, خديت la fonction f définie par x carré moins 2x plus 1. La question c'est donner le tableau de variation de f. Donc هنايا غنحسب f prime. f prime هي 2x moins 2. غنشوف وقتاش كتنعدم f prime. f prime de x égale 0 يعني x égale à 1. alors هنايا x égale 1 على اليمين اشارات a على اليسار عكس اشارات a. alors هنا la fonction elle est croissante، هنا la fonction elle est décroissante. l'image ديال واحد هي 0، la limite ديال f moins l'infini هي plus l'infini، و la limite ديال f plus l'infini هي plus l'infini. Alors, on a la question, montrer que l'équation f de x égale 3 admet une solution unique sur l'intervalle moins l'infini 1. يعني أنا غنخدم غير بهاد لابارتي. من لا طابلو دو فارياسيون نقدر نجبد هاد التيوريم دي فالور انترميديير. أول كونديسيون لا فونكسيون كي خصها تكون كونتينو سور هاد الانترفال. دونك ديجا سي اون فونكسيون بولينوميال elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 1. ثاني حاجة كنشوف هذاك الكال اللي عطاوني واش كينتمي ليماج د الانترفال. الوغ الكال اللي عطاوني هنا هو 3. ليماج ديال الانترفال هو هذا، ليماج ديال موان لانفيني 1 هو 0 بلس لانفيني. دونك هنا عندي لا فونكسيون f est strictement décroissante et 3 appartient l'image ديال موان لانفيني 1. 3 كينتمي 0 بلس لانفيني، 3 est toujours positif. كيفاش درت حسبت ليماج ديال هاد الانترفال؟ هنا la fonction elle est continue et décroissante. donc l'image ديال هاد l'intervalle كيقلب ليا l'ordre هي f de 1. la limite ديال f de x moins l'infini. f de 1 هي 0. la limite ديال f de x moins l'infini هي plus l'infini. donc est-ce que 3 appartient à 0 plus l'infini? Oui. donc je peux appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et dire qu'il existe une unique solution sur l'intervalle moins l'infini 1 tel que f de c égale à 3. مثلا طلبوا مني l'existence, montrer l'existence d'une solution unique de l'équation f de x égale à racine de 2 sur l'intervalle 1 plus l'infini. غنمشي نشوف هاد l'intervalle ونطبق le théorème. alors est-ce que la fonction f est continue 1 plus l'infini? oui. من بعد la fonction elle est monotone, elle est strictement croissante. كنشوف هذاك racine de 2 واش كينتمي ليماج ديال 1 بلس لانفيني. ليماج ديال 1 بلس لانفيني هي 0 بلس لانفيني. راسين دو 2 ابارتيان لهنا. دونك غادي تكون عندي هنايا واحد لا سوليوشن اونيك سي تيل كو اف دو سي ايغال ا راسين دو 2. Pour le théorème de Rolle, l'objectif fait ou montrer l'existence d'au moins une solution de l'équation f' de x égale 0. Donc les conditions la fonction f est continue sur l'intervalle AB, dérivable sur l'intervalle AB et l'image de A est l'image de B. Alors dans ce cas, je peux déduire l'existence d'au moins une solution de l'équation f' de x égale à 0 dans l'intervalle AB. Alors l'interprétation géométrique de le théorème de Rolle, il a l'existence d'elle au moins une solution de l'équation f' de x égale 0 dans l'intervalle AB, ça veut dire il existe un point C qui appartient à l'intervalle AB tel que f' de C égale 0. هذه هي السي سوليوشن ديال هاد ليكواسيون، يعني f' de C égale 0. alors il est quand f' de C égale 0 يعني la courbe de f admet une tangente horizontale le point C d'équation y égale à f de C. هذه هي l'interprétation graphique. Un exemple, on dit la fonction f هذه. Je vais montrer l'existence d'au moins une solution de l'équation f' de x égale 0 dans l'intervalle moins 1, 1. Donc نحاول نشوف واش هاد les conditions sont vérifiées. أول حاجة la fonction f est continue moins 1, 1. C'est une fonction polynomiale. Elle est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1. parce que c'est une fonction polynomiale. نحسب l'image ناقص واحد غنلقاها كتساوي 14. l'image de واحد هي كتساوي 14. donc f de 1 égale à f de moins 1. je peux appliquer le théorème de Rolle et dire qu'il existe un C qui appartient à l'intervalle moins 1, 1 tel que f' de C égale 0. ou là je peux dire que la courbe de f admet au moins une tangente horizontale. Alors, on a le فرق ما بين théorème des valeurs intermédiaires ou théorème de Rolle, c'est que théorème de valeurs intermédiaires ما كنحتاجش la condition de dérivabilité. علاش؟
parce que mon objectif هو نلقى l'existence ديال une solution de l'équation f de x égale k. donc يتم عندي غير la fonction f, ما عنديش f prime, donc ما محتاجاش la dérivabilité, محتاجه juste la continuité. Par contre, le théorème de Rolle, je veux montrer l'existence d'une solution de l'équation f' de x égale 0. Donc, on a la dérivée de la fonction f. يعني غنحتاج جوج نتاع les conditions على f. غنحتاج la continuité و غنحتاج la dérivabilité. لحقاش هنا عندي f' و f' باش نقدر نحسبها كيخص تكون la fonction dérivable. Parce que là, quand la fonction dérivable, f' n'existe pas. Donc, pour dire que f' existe, je dois mentionner la condition de dérivabilité. Mais si je le théorème des valeurs intermédiaires, on dirait f. Donc, je n'ai pas la condition de dérivabilité du théorème des valeurs intermédiaires. Pour le théorème des accroissements finis, la fonction f ça continue sur l'intervalle AB, dérivable sur l'intervalle AB. Donc, il est quand continu et dérivable, alors je peux dire qu'il existe au moins un C dans l'intervalle AB, tel que f de B moins f de A égale f' de C fois B moins A. Alors, on a le théorème de Rolle هو un cas particulier du théorème des accroissements finis. Parce que le théorème de Rolle, on dit déjà les deux conditions. Vous avez une troisième condition, qui est f de B égale f de A. Donc, il y a f de B égale f de A. Donc, f de B moins f de A égale 0. يعني هذا غيكون كيساوي 0. B moins A راه كيخالف الصفر. alors f' de C غيكون كيساوي الصفر. هنا علاش B moins A كيخالف الصفر؟ باسكو هنا عندي انترفال AB. كون كان A كيساوي B ما غاديش يكون عندي انترفال، غيكون عندي un point. donc je sais que B moins A est différent de 0. alors f' de C égale 0. هو exactement le théorème de Rolle. هنا حيدت la condition ديال f de B égale f de A. donc غتبقى لي il existe au moins un C tel que f de B moins f de A égale f' de C fois B moins A. Alors, pour l'interprétation géométrique, il a l'existence d'un point C tel que f de B moins f de A égale f' de C fois B moins A. Ça veut dire quoi? Il a قسمت كل شيء على B moins A, غتعطيني f de B moins f de A sur B moins A égale à f' de C. هاد f' de C هو exactement le coefficient directeur de la tangente au point C. لحقاش l'équation de la tangente هي y égale f' de C fois x moins C plus f de C. Le coefficient directeur هو المعامل الموجه. المعامل الموجه ديال المستقيم هو هذاك العدد اللي مضروب في x. المعادله المستقيم هي y كتساوي ax زائد b. هذاك ال a كيتسمى المعامل الموجه ديال هذيك لا دغوات. دونك هنا عندي العدد اللي مضروب في x في هذه المعادله هي f' de C. donc f' de C هو le coefficient directeur de la tangente au point C. f de B moins f de A sur B moins A هو le coefficient directeur de la droite AB. لحقاش l'équation de la droite AB كتكتب على شكل y كتساوي واحد العدد alpha x plus بيتا. هذاك الالفا هو exactement f de B moins f de A sur B moins A. إلا كان عندي le coefficient directeur ديال la tangente كيساوي le coefficient directeur ديال la droite AB, ça veut dire que la tangente est parallèle à la droite AB. بحيث جوج ديال المستقيمان متوازيان إلا كان عندهم نفس المعامل الموجه. هنا عندي المعامل الموجه ديال لا طونجونت في لو بوين سي كيساوي المعامل الموجه ديال لا دغوات ا بي. دونك لا طونجونت ولا دغوات ا بي سون باراليل. هنا عندي un exemple, la fonction f est définie par, je veux montrer l'existence d'au moins une tangente parallèle à la droite AB tel que le point d'abscisse de A هو 1 et le point d'abscisse de B هو 2. donc l'intervalle عندي هنايا هو petit a petit b اللي هو 1 2. Donc, la fonction f est continue sur l'intervalle 1,2 et elle est dérivable sur l'intervalle 1,2. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe au moins un C qui appartient à l'intervalle 1,2 tel que f de 2 moins f de 1 égale f' de C fois 2 moins 1. Donc, f' de C égale 4 racines de 3. Alors, il existe une tangente de coefficient directeur 4 racines de 3 qui est parallèle à la droite AB. Pour l'inégalité des accroissements finis, هذاك التيوريم دي زاكرواسمون فيني نفسه كنزيد عليه اون سول كونديسيون اللي هي اف بريم دو اكس اي بورني. يعني اف بريم محصوره ما بين بوتي تيم وما بين غران تيم. دونك هنا عندي لا فونكسيون اف elle est continue sur l'intervalle AB, elle est dérivable sur l'intervalle AB, وكنزيد هنا لا كونديسيون اف بريم elle est bornée, elle est comprise entre petit m ou grand m. Alors je peux dire que f de b moins f de a elle est comprise entre m fois b moins a et grand m fois b moins a.
هنا جبتها غير من التيوريم دي زاكرواسمون فيني. عندي اف بريم دو اكس هي اف دو بي موان اف دو ا سور بي موان ا. دونك اف دو بي موان اف دو ا سور بي موان ا محصوره ما بين بوتي تيم و غران تيم، ونضرب كلشي في بي موان ا غادي تعطيني هاد لينيغاليتي. الوغ ان اكزامبل، عندي لا فونكسيون اف ديفيني سور لانترفال 0 بي سور 2 بار اف دو اكس ايغال سينوس اكس. اول حاجه جو في فيريفيي كو اف بريم elle est comprise entre 0 et 1. الوغ هنايا لا ديريفي ديال f هي cosinus x, la dérivée ديال sinus x هي cosinus x. Est-ce que cosinus x est compris entre 0 et 1 sur l'intervalle 0 pi sur 2? Oui. هنا الا جيت نمثلها، هذا هو لاكس نتاع الكوسينوس وهذا هو لاكس نتاع السينوس في الانترفال 0 بي سور 2. يعني هنايا واش الكوسينوس اي بوزيتيف؟ وي، ها هو الكوسينوس il est toujours بوزيتيف، هنا راه غيكون نيجاتيف. دونك هنايا ما بين 0 بي سور 2 الكوسينوس est positif, donc il est compris entre 0 et 1. Je vais montrer que quel que soit t appartient à 0 pi sur 2, on a sinus t est compris entre 0 et t. Alors, sinus t est exactement f de t. Alors, هنا نقدر نستعمل l'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle 0t. La fonction f elle est continue sur 0t, elle est dérivable sur 0t. عندي f' محصورة ما بين 0 و 1. نطبق هذه f de t moins f de 0, elle est comprise entre 0 fois t moins 0 et 1 fois t moins 0. f de t هي sinus t, f de 0 هي sinus 0 هي 0, elle est comprise entre 0 et t. دونك الاغلبيه وقتاش كنفكر نستعمل هاد لينيغاليتي دي زاكرواسمون فيني الا كان عندي في ليكزيرسيس الطير نتاع اف بريم وطلبوا مني ناثر لا فونكسيون اف، اولا طلبوا مني نقارن لا فونكسيون اف مع دو زوتر فونكسيون اولا مع اون سول فونكسيون. بحال هنايا عندي التطير نتاع اف بريم، لا كيسيون اللي موراها باغيه نقارن لا فونكسيون اف مع لا فونكسيون تي. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ نستعمل لينيغاليتي دي زاكرواسمون فيني سور لانترفال 0 تي غير بور فير اباريتر هذاك العدد تي. Alors pour la règle de l'hôpital, l'objectif ديالها هو ملي كنبغي نحسب لا ليميت ديال f de x على g de x lorsque x tend vers x0. وقتاش كنفكر نستعمل لا règle de l'hôpital الا كانت عندي هاد f على g une forme indéterminée de type 0 sur 0, c'est-à-dire الا كانت عندي f de x0 هي 0 و g de x0 هي 0. Alors l'énoncé c'est quoi? الا كانت f ou g continue ou dérivable في le point x0 et f de x0 égale 0 et g de x0 égale 0, donc limite ديال f على g هي limite ديال f prime على g prime. Donc هنا غنطبق هاد لا ريغل على هاد l'exemple. Je veux montrer que la limite de sinus x على x lorsque x tend vers 0 هي 1. هذه c'est une limite usuelle ديال la fonction sinus, mais نقدر نبينها en utilisant la règle de l'hôpital. Déjà واش هذه سي اون فورم انديتيرميني دو تيب 0 سور 0. الا عوضت الاكس بالزيرو سينوس 0 هي 0 غتعطيني 0 على 0. دونك نقدر نفكر نستعمل لا ريغل دو لوبيتال. في لا ريغل دو لوبيتال كيخصني هاد لا فونكسيون اللي في البسط والمقام بجوجهم يكونوا كونتينيو ديريفابل في هذاك لو بوين اللي عطاوني. الوغ سينوس والاكس بجوجهم دي فونكسيون كي سون كونتينيو في لو بوين 0 وبجوجهم elles sont dérivables في لو بوين 0. Est-ce que sinus ديال 0 هو 0 و g de 0 هي 0؟ Oui, sinus 0 هي 0 و x إلا عوضتو بالزيرو راه هو 0. Donc j'applique la règle de l'hôpital. Limite lorsque x tend vers 0 ديال sinus x على x هي limite ديال sinus x prime على x prime. sinus x لا dérivée ديالها هي cosinus و لا dérivée ديال x هي 1 ونحسب لا ليميت في الزيرو. cosinus 0 هو 1. دونك ها هي خرجت ليا لا ليميت ديال sinus x على x lorsque x tend vers 0 égale à 1.